pastilan dolor. Si Senator Bongo aduna na kunoy arrest warrant sa ICC. Nganong kinahanglan pa man nga atong ihatag, nganong kinahanglan pa man atong i-turn over ngadto sa laing nasod ang atong kapwa Pilipino nga functional man ang korte dinhi sa Pilipinas. Unsa may gibuhat ninyo ni Senator Jinggoy Estrada, inyong gipailan og kaso, inyong gipapriso. Subot pasabot, functional ang korte dinhi sa Pilipinas. Tan-awa ninyo si Senator Chis Escudero. Abogado na si Chis Escudero, kibaw na siya nga functional ang korte sa Pilipinas. Kay tungod mahadlok siyang mapriso, kay tungod batan-on pa kayo si Heart Evangelista. Nitapon siya sa inyong grupo kay nahadlok mapriso si Chis Escudero. Tan-awa ninyo si Joel Villanueva. Diyos nun kay na si Joel Villanueva. Nitapon sa inyong grupo kay tungod mahadlok mapriso. Kay tungod lagi functional ang korte dinhi sa Pilipinas. Tan-awa ninyo si Tatay Digong. Si Tatay Digong sa iyang panahon, daghan kayong mga adik, daghan kayong mga drug lord nga niundang, daghan kayong mga pamilya nga naguli kay tungod ni Tatay Digong, kay katong mga adik, katong mga drug lord niundang sa ilang trabaho o niuli na sa ilahang pamilya. Dako kay katabang si Tatay Digong sa mga kapwa nato Pilipino nga nagbag-o. Unsa inyong gibuhat, inyong gidakop, inyong gi-turn over nga to sa dahig nga wala gani mahatagi og due process. Inyo lang gibasahan sa cellphone nga kuno naa dito ang warrant of arrest. Pero di ito usa ka dakong kidnap ang inyong gibuhat ni Tatay Digong. Mao nay giingon nga pastilan dolor.